Hello mga Lodi, welcome back to my YouTube channel. Yan Tisoy Vlogs. Tara mga Lodi, samahan nyo ko ulit. Maglalaro tayo ng Mobile Legend Bangbang. Tara, let's go. Welcome to Mobile Legends. Request back 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Request backup. All troops deployed. Magandang laban to mga Lodi, kaya panoorin nyo. Launch attack. Request backup. I am the true model number one. Enjoy watching mga Lodi. Target locked. Beta on the way. Time to upgrade the system. Request backup. First blood. Launch attack. Keep an eye on request backup. May panibagong video na naman tayo mga Lodi na may upload natin sa Facebook tsaka sa YouTube channel natin mga Lodi. Kaya pa-support mga Lodi. Small content creator lang tayo mga Lodi. Kaya pa-support mga Lodi. Baka naman. YouTube channel natin mga Lodi. Yan Tisoy Vlogs. FB page natin mga Lodi. Yan Tisoy Vlogs. Same lang din mga Lodi. Kaya pa-support mga Lodi. You have slain an enemy. Nice one. Nakaisa na tayo mga Lodi. Request backup. Magandang laban to mga Lodi. Kaya panoorin nyo to mga Lodi. Launch attack backup. Initiate retreat. 1v1 kami dito mga Lodi. Si Bin mga Lodi. Bin pala to mga Lodi. 1v1 kami dyan mga Lodi. Sayang mga Lodi. Matatakas pa mga Lodi. Buti na lang mga Lodi. Backup. Nakisama yung internet natin mga Lodi. Kaya maganda yung laban natin mga Lodi. Target locked. Beta on the way. Ayan na si Bin mga Lodi. 1v1 mga Lodi. You have Nice slain one. an enemy. Galing mga Lodi. Request backup. I am the true model number one. Request backup. Recharge. Alpha standing by. Request backup. Beta. Ayan na mga Lodi. Tracking sequence. Killing spree. Nice one again mga Lodi. Time. Lumalaban mga Lodi. Request backup. Understood. You destroyed a turret. An enemy has been slain. Double kill. Shut down. Your team destroyed a turret. Request backup. Ayan na mga Lodi. Enemy has been slain. Initiate retreat. Nakatakas mga Lodi. Motion synchronization
complete. Launch attack! Fire hard Initiate retreat! and cold. Launch attack! Ayan na mga Lodi. Lumalaban mga Lodi. Sayang mga Lodi. Understood. Launch attack! I fight where I am told. Request backup! An enemy has been slain. Mega kill! Nice one. An ally has Nahabol pa natin mga Lodi. Ayan na si Bin mga Lodi. Lumalaban mga Lodi. Nice one. Galing natin mga Lodi. Your team destroyed a turret. Ally has been slain. Beta, initiate tracking sequence. Easy win mga Lodi. Siguro mamaya mga Lodi, i-upload ko to mga Lodi sa Facebook tsaka sa YouTube channel natin mga Lodi. Kaya pa-support mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Nice one. Attack! Understood. Ito pa mga Lodi. And the Alpha win. Killing Ayan na mga Lodi. Galing, galing. push first. Galing natin mga Lodi. Request backup. Understood. Launch attack. Recharge. Lumalaban si Bin mga Lodi. Destroy the turret. Ayan na mga Lodi. Grabe, nakatakas pa mga Lodi. Your team destroyed a turret. Launch attack. Mega kill. Ayan na mga Lodi. An enemy has been slain. Nahuli tayo din mga Lodi. Backup. Okay lang yun mga Lodi. Your team. Request backup. Time to upgrade the Launch system. attack. Ally has been shut down. Enemy double kill. Launch attack. No Galing ng kasama natin mga Lodi. Alpha win. Killing spree. An enemy has been slain. Shut down. Ally has been slain. Time to upgrade. Ayan na mga Lodi. Nice one. Have slain an enemy. Double kill. Sayang ang isa mga Lodi. Understood. Nakatakbo pa mga Lodi. Request back. Okay. Beta, Ayan na mga Lodi. Pinasok na natin mga Lodi. Ayan pa mga Lodi. Galing. a clumsy work. Nice one. Your team destroyed. Super easy ng kalaban mga Lodi. Target locked. Walang kahirap-hirap mga Lodi. Away. Request backup. Ayan na mga Lodi. Nice one. Request backup. Launch attack. Execution. Ayan pa mga Lodi. Slain. Galing. Absolute loyalty to the Creator. Ayan na mga Lodi. Nice one. Okay. Double kill. Ganda ng laban mga Lodi.
Kaso mahina yung kalaban natin mga lodi. Attack! Walang ka-challenge mga lodi. To upgrade the system. Super easy yun mga lodi. Godlike! Request backup! Motion synchronization complete. An enemy Ayan mga lodi, naglag tayo dun mga lodi. Ayan, pinasok na natin mga lodi. But something more. Your team destroyed a turret. Grabe, ganda ng laban mga lodi. I am the true. Ayan, pinasok na natin mga lodi. Ayun mga lodi. Pinapos na natin mga lodi. Nice game mga lodi. Victory! Ayun mga lodi. MVP pa tayo mga lodi. Thank you for watching mga lodi. Yun lang. Bye bye.